السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لينكي يوغا ديغا من كيبي كما وانا تقدر ما رمينا دومي ما درام كانتي لينكو غارني ديغا من كيبي كما تاغي لون سيرينغا اني نهو دي بي اي ناس بابونيا وقت اللي غيان دانغاني سون خاسو كتامو لا غاندي يو غارني ديغا من كيبي كما لينكي كني نكو ديبينياني كنغاني o haba o kisima o haramo gore kengani Sheikh Muhammad Lamin Darame yo kenko ta oga diga mu kebe kamma kenni na digam ne o diga mu hino gonu kamma no kunko hina ona hakiri an kannya kundi nan dangi kunni kanni o diga mu dappeke aga bire dappeke bedi dappeke ganyi mo gombe aken kane dappeke mani gali haladi mani situation ni dappeke di o diga mu kun kamma kempalle nalli awra kenyi me bangenga na uta bangenga kempalle na lawara akharangenga agade ikhara len ngarangunya no kube do moy sen kharange o dikam kun kamma yo ago o sigi amoy sen kharangen nyai yo go moy sen kharangen karanga so nin karala danga serebe angana ro moy sindi angana kharalen kharangu dabari kharalen kharangu pallallo moy sindi angana ro moy sindi angan khawa kitabu kube no kharna moy singa yo kumdangi halle ina qawa anchunchini higatini taliban chuncinde kenda wandu ta kharangenga ina anchunchi kuraga kenja teno gona tuna khenchende nyakenga oga sigira kebe kengani dirasa aljami'iyya marhalat ad-dirasa aljami'iyya ngani nonga angana takharrujunya higatini kebe dangani haflatu takharruj haraga nani gantaran chunchankara khaiga hafla kebe nyana nanti andu ta kharangenga kengani ogana to ona auto français système nga kengani o niveau universitaire kenya hay maisinga agan angana kenya ganni sonin kara angana duguta kenga brabe me iga sunchinde kebe gano lawatini kunya ga ile sasa nanya après al licence impalle masrobe nu gagni maîtrise système nga maîtrise impalle iga kebe nyana ikatini ato cérémonie de remise de diplôme par exemple yo kenyum kum mono hay yo Sheikh Muhammad Lamin Darame ada kenda bari kempale na la sunchi yo igaras asunchi halle brabe agada décision tanawutu ken décision ni mania décision kenya nandaga hiji nandaga makka nandaga hijunya kwa ga tumo gombe o gannin ceroku geli Sheikh Muhammad Lamin Darame kane na la wara makube no gari kun kha halle na la wara ma avion ki garni bugu soro ngi daga na mo gombe soro nyi daga na yoko nyi na itanu nyai yoko nyi sega nyi kubenu da e nyuru honu ngutu debe mi gan kinye yo ke anyi ganni hiji mo gonga mbu ganni hijunka seren chuntada mboni i mega kono mo gombe andagante manna sage manta sage hoy kenyi kenya kamma mo saram bicha daga annam mo gonya surundini hina kem mo sironde ogatini kebe da silhanda annan silhanda nyamundunu ken silhanda anagri hina da kem mundu ngana kem mundu brabe kem palanna kille njopa kille ken go ndanda gante gelli silhanda kebe gamma gana kontanga no gumbe anna honne ucenya golli uce golli noku kem palle anna dangi mangan kinye kotabe angana mpijunya kubenu gani khara deja ko to ko honne ga kubenu ma sadi bicaraga aho gabe wadi igana har jalo no gumbe no killundi iwa kharangana ke ngani kitabun kharangenga iga kharangana kharamo ko rube no ga punde buwa iga kharangana kummaga mi gandaga ado mi ganchage yo kenyi soronyo gonu hijunga ni sino tammi himbe gam punkenga aga ke nguturo killenga boni ken chino tammi no gondi ma himbe gam pung sino tammiya killeke no gondi gollunga bobonya hanyana kungollu ni kannulo kanno gollum po hana kenni anga sila handa kebe mundunu anga gollini pour que Allah ga ankille musa kan kitana mo gombe kenni ho hana golle hana be ho hana be anga nyana ho hillandi be anga nyana kenni kanni kenni aga nay tuwana gananga anga ho kapanto ahunga mboni anga gollini kenno gonda anga profitene na nkara yo nda simma kun osoro kaso be nu ganyi killukuyi nyana yo Sheikh Muhammad Lamin Darame akhallu kun khallu imalato min o harniro kunyadi oga honne kono kun kamma
yo kuda na tui aga bogoti killu beno yo ona lenki khalen cikindi kenga ogana sigindi kenga berabe allanda tariye koyoy yo tariye khalen na wutu asage nga baka makka minnata sage halle baka makka yo nga jopana tikebe Cheikh Mohamed Lamine Dramé ogada ho hana be ko parce que hiju ke ganni étape nu nyani étape mpo hana ni kanui nandaga ci la handa mundu yo ada garalle magunya kempalle na taliba kun chunchi ndem palle ahida gana sila handa mundu aken ci la handa mundira nga yan no gumbe ken no gatini no ko kebe da futa anya no nyai ganni oga futa kebe kono adani indépendance no mawti oranta kini ken no kunani Malia ken no kwani Sénégal ken no kwani la jinay ke futa be aga la jinay no gondi Cheikh Alhaji Umar Tali gani aga bere no ko kebe Cheikh Mohamed Lamine Dramé ahida ken futa igatini kebe dan ko kebe dan ani futa toro anga tu futa toro wano futa jallo wano ka ken daga futa toro wa andagi sila handa mundu sababu be gara denge futa toro sababu dunga da addaga menga nonga parce que serebe gani sereani aga an abutenga tuwa mundu den kamma abutenga hokkamma koga kumbe ga kapito hokkamma himbe gani to hoga kapito nga mogombe kencere nyani kenya haka nya sababu yi ama tenge no kutane no kununga buga bunyi no araga ni daga nan daga sila handa mundu no na hijun killem sila handa mundu no khama daga kunga bona dañi kharange matuwaru asan khinte ni futa toro kembrenga haram mo khoro ni futa toro kembrenga aga tenge no gubey nan daga khara nan daga sila handa mundu ken no gonda raga profitene nan qarana hokko hitwagunga kenni futa tori ako gana daga historien bange ako historien po chusuge muken kamma nanti hiju ke sila handa adaga kem munduti futa torway me sore ngarni kebe kamma kenni dati no kwai kun dati no mania na utabba kenga gonjuru aga telengo nan daga futa kempale na ngiri futa na makka kilelaga nan daga makka nan chage nalli kenga ngara wakati kebe wutu me sore yempai kenya kamma honne ha afutan kallenke me sore maro ken kamma gemmenya di nanti adaga futa nan daga sila handa munde ngano sila handa munde no gondi a profite kendi sirisiringa na ko khara ke poen no gondi akatina sila handan kita halle kita a hay kilellaga na kenya di nanti wabaka futa kudo nan katinan daga na hijun kitten kilellaga ka hiju ke kilellaga yan kai a jalo no kununga oranta sukono kha ona no kuyogo ko ken no kungani muhimmo nga monati important ngani kenga silsilinga parce que anga tu seranga jalo no kuwe manga yari no nga ke ako kempai ambre no ko khote way yo oranta jalini ken kamma ona ken ko ken ni kanni aga grino a jalo kilendi aga jalo kille ke bedi me sore nya ken kamma ga jalo no ko he me sore nya me ken kamma kenni yo gonoti de bebe to ngani dire ga kita marandi nanti a jalo no nga a jalo no maga yagari ke ndepey bo kenya gare otini kenya togoni Fatoumata Sougou kem Fatoumata Sougou sorobe no gati a jalo direa agada Fatoumata Sougou yaginonga kem Fatoumata Sougou gada Shaibu be gani arem pananga ma Shaibu be gana arem menga agada kenchara ken dire manat kem Fatoumata Sougou kendo malin president hana kebe ogatini Modibo Keita kendo Modibo Keita kisima sarem pabenyan ago Modibo Keita kisima gida nyagare Cheikh Mohamed Lamine Dramé ada Kenya yari bo kem palle me sage ngarninya parce que Cheikh Mohamed Lamine Dramé remota nanonga ko Abdul Basiri da
Abdul Basar da suugo yagare tana yagi nanti ken cuugo yagare ka Cheikh Mamadou Lamine Dramé gara Fatmata suugo be yagi ken anago ken kismare nya hay kenga parce que ken pay nyana ko atogo bo akismare nanti agida nyigol lemme ko anega lemme adine ga ke Cheikh Mamadou Lamine Dramé remenda inega lemme nyari ken nega lemme ga nyana Cheikh Modbo Keita haba gida nyakarenga ko ogatini oragatini soni kan kanne ndikenga nyana Cheikh atoko Modbo Keita bayya bon keni sorobe nu gati ajalo direa ke kam araita na wono nanti dire heti nanti minnani ogatini no ko ke beda soni kan taare beda debunyeri kega mali no gondi kulukoro e region no gondi nanta jalo ke nonye bo kha gemmen kenya nan tagara yagare ke be yagare ke to nyani Fatmata Suuqoy nanti ajalo debunyeri ya ara Fatmata Suuqoy yagi nonye agara Fatmata Suuqoy yagi non ganni lada yugo nyinonga angana bakkanan daga hijunga gelangana har yagare nyi yak ankara mangara yagare nyi yak kilendi andagante yakunyani an yakum bagandinya parce que mania anta tu manga sagene manta sagene yakaren na maga tagam palle na ntoko kumpandi kundunga anta tu manga brene manta brene ko ga ganni tu mo be telephone manyadi moy manyino ko nan tindo kaman nan communiquer na tu nan teska brene manta brene ken solution manyima ken solution ganti maga igara kebe préférer awati nga kenya andai daga na yakunna bugu keta gelli yagaren ngana lahi yagani wotane kempalle arawo yagani wotane bo Allah ndanya gana sage akama gana sage nalli nani yagare kema yagari ko tanai yo igana gemari gadi ya ko kera ile na sitini wala ina ya gonchiti ina jokido ibren nogonga effectivement Cheikh Mamadou Lamine Dramé ada Kenya ya do Fatmata Suuqo batenga aga wuce kebe nyano ogata jalono wuce kebe no kondi ada ayari yo kempalle ya gumpalle aga da wuce be nya hoyno daga nan ta mahar sineti mandi ara kasu historien daga nan tama sineti mandi no ngada kasu dan tanto anya no kha aga gilli non kenke adani ya garen ciginteni bo adaga halle ya gare ke sarna halle kada ya gare ya gon kem bagandi ko nan tingana daga kita ya gon nambu nga alla kana nyinga na sage tinya haken daga tenga yu sasa dan ken daga ye dati be ga koni dati bani makitai khaddati bani dati soronga jiti dati kebedi kempayi lemmen chare ndati nya Shuaibu Dramé sare dati nyai parce que igata masine timandinonga ken ureni Shuaibu ken chare kata 1869 noy 1869 ken akoyini nanti 1868 sine kamose ujine kamosegi tandume do segu ado sine kamosegi tandume ado kabu Cheikh Mamadou Lamine Dramé ahada ku wakati na nogondi na sababunya ke harni Cheikh lemme Cheikh Shuaibu Dramé haga bange ke wakati ya nogondi ken bange ke haga sabatindi nanti angiri haga nya ke dati ay ana kilellaga makka kilellaga adagante kata makai haga nya ke dati ay kundu wala ko sasa ugana ha indi kata dati kenkenga presque rawatini oda taqribin kita oda estimation kita dati kamma nanti hijun kille na hijun kille mu interende mutu Kenya 1869 ma 1868 anya kun piliado menaga kun datun hilado menaga yo sasara kille laga adagante to anon da sabatindira historienu tarikhu gum da sabatindi nan ta dangiti de gabe khaba heti kenga boni se fuga daga na hijun kembere idangini tidde bunga bogo nyi bo kunde bu hoyno ngadi atoro de bubenu ka killendi angana tanga gillanga dapebe nondo makana ko akenga girti oga malinta rebe dilen ka girti no nyi nan daga bu kenga ko ni nanti de gabe wakilundi atangitiya ka kebe ga sabati sirisringa kenya na ko nanti min atoro de bubenu ka killendi de bu khoronga kenga ni ko misra de khorenga kenga ni keria mogati ni qahira arabun qanendi nanta tawu awra uchenyano nga aga kharangana to ana ko robe nuga ni misra awgatinga aga kharangana kummaga misra jamanendi kencha to anu historien da kencha batendi silsilinga nanta da uchenya misra aga ni kharna kummaga nonga
sara bicha dangi nan daga nan continent daga makka bo sasa aga bogu nonga a joki nan daga makka sasa kada uce kebenya daga yake no gonde ado nan chage dati bane mak konto kitene nan tara ke sinan pakyanya hijun kilendi nan tara ke asinan pakagara kebenya hijun kilendi yogonu da wutu geli sino nyeri yogonu ti sino segi yogonu ti kabu yogonu ti tammu yogonu ti tamuro bane yogonu ti tamuro hillo bo sasa historia nunga dati nunga nagabo kundu i estimation lini minnai ina hayniya yani ahdasu numa evenement bonu ganya hinno kondina kunya rencene me bo ida rencende nganya kenga rencende nyati minnai rencende nyana koinanti aga bug dati be ada ga sage dati kebe nalli gunjuru angana kunjate kumpai kata presque sino tamido hillo bo kha sino ku tamido hillo nogondi anga nyini futa taare ngaken nogondi gunjurun konku communication ga manyaro kubenu na kullan takatunu agara sinan pak kebenya futa sila handa mundenga bo kay kunda jate gel ambogu kenan tingara gana sila handa mundi kempale ndaga hijunga ada nan caage nalli kempay gemme sino tamido hillo yayi ke hoye nogondi kille nogondi ada gante nda sagante asuka homante bo saza ada sino mani menya makka ada kampakanya keri qahira kunda tinu kummakati nan tuy sirsiringa akubenu ga tuy ko mpaka kebe ko ita ho lore angana tanna jate ada himbe nyakilendi kempay ko sino tamido hillo ay bo xa sino ku tamido hillo kan gonde hotana wano evenement tan wano nga kenganya kenni kanui ganni nga tuano ku gana girin ndaga khara men ndaga hijunga yi dagante hijunga ga khara nan dukuta indai sagene arawanyana evenement nga unyana ku evenement no gondi Cheikh Mo Lamine Dramé ken ka hay nyana evenement tanay kel nga sinon pakke ko kenni kanui agari asagante ndani alaju martar tal dremme Amadou kenga fankanga masina birabe yo kenda raga naro kasonga kenga raga naro kasonga agar haqqe be nya kasonga gemme makat na nyaken kakama nan tada ke sinan pakka nya kasonga yo gonuti ada sino karaga nya kasonga yo gonuti ada sino nyeri me nya kasonga kenga ko ni nan tangana tanna amakka ndaga endo asage empai sino kutamido hilo naftarid ona supposons nan tada sino karaga nya angana sino karaga kutubaka sino tamido hillo no gondi akutenga to khamma sino nyeri me bangana tan na futan ta kan kutubakadi bo bangane ogana na kenda tin to gana ken kutubakadi ara watu ni exactement agra sinam pakke ke be nyakki lendi ado adagan tenda sagante kenga ge muhaqqebe kha khonga da ko mo be ge memmanya sino ku kam magra ke be nya amadu maga parce que sagante amadu da tunanti to na khore nya hay aga sagane nalli kenni bane to na khore bane ga he serebe gani jihadun cerenya ni parce que jangana aw ga jangati islam agun toro ntokonga bo faga tu mogombe nanti alhaji umar tali ni ga jangana Cheikh Mohammed Lamine Dramé kane kempalle alhaji umar tali do hamdallah kun ga ware me kenya nya sababu alhaji umar tali ga aga kara amadu aga ma togo kenga ati miganda tambon tugai habat tambon tuga hamdallah kondi kenya harni nya sababu agarni hamdallah ka jakem palle aga segu nube nugano aga kuncu ga jangana parce que segu urayum de bambara be gan segu kun kada alhaji umar tali idaraga naro kasonga kenga nya sababu amadu hakrenga kenda ga mulana ken tambon tuga segu kondi kempalle kengarnya sababu aga urayum de masina tagundi kengura yom de masina bega tagu amadu anya yim kollanga bo kembere nga tuana suga bogut sellanga angana yirni iwakkan nankenga parce que watini an kaga nari Allah fanka kitana boni ganni kubenu gani fankan kitana ko ke wakati lagari fankam manyi nantiti nga tokkini do serei be gan tahotu fankam manya wakati nga nanti nga tokkini do serei nanti awaga jangana bane bal ille nya kata nanti ntaka jangana do seresui serebe ganta jangana islam agon tokonga kenya sababu bo amadu gakanu Cheikh Mohammed Lamine Dramé agara raga na ro kasonga mo godi ama kanunga agara uchenya maka kasonga bo kempai amadu do Cheikh Mohammed Lamine Dramé koyenga agara ro kasonga nanti gitai nanti ko antadangini bo ara uchenya maka kasonga mbu abu halen kasonga ni kita akayille na kille mutai na mbugu masina nan telongo kata koyenga yo sasa tafsiri gama kitekebe kama sahande gama katna kita akamma pour ko nan katna deten kinagai kenna kasoke o asbabu nu to historien daga asbabu nu nanti aro yimme kasonga kenni amadu ga kanaya
nti ke hayde ngana ke wara anda dangi kunna nda fanka ta su ara warni panga ke bonondi maga kenya hanya sababu amadu garno kasonga kasasa kasoke no gondi manido maninya yo tafsilatu makite kenga dette gabe gabe makito maga kinga ka alla ndanya hoynya murunde no gonyani alla ndanya murunde no jekande nyani alla gananya dette nga kitay wakati su mo gari yankandi agani kasonga kasoke ganyam gombe boddo abogu khanne aga bogu khanne kebe pour que nan katina kunchu sutu abogu khanne ganyati kebe ona katina kuntu pour que dette nakite nasabu wundu ka kenya hay Cheikh Mohamed Lamine Dramé adda gantenga hijunga ado nan chage nalli nangiri hijunga bo o hay sikki minnay asagante killendi agaro kasonga nokube kengani Amadou gara kasonga kenga Amadou sorogo natirnda kamma Alaji Umar Tal remmenyani Amadou wa aga yodigamu Alaji Umar Tal kamma nan qaso hoy qasondi bo sorobe nu gana attenga agara watun koni Alaji Umar Talia bo Amadou hay akel lemmenyay wala bonda simma ake akasagaro kasonga do Amadou agaro kasonga do to agu kebe adaga sage to agu kera ganya na kenda ngani khatarwa afan kabe ganya maka masina parce que afan kabe ga tawo aken fan kam mani nanti na fan kan tawo nditi dinan kamma na fan kan tawo nditi hotanai aken fan kan yimme tawo yimenyi do na fulla gunya fan kan tawo ndi ko urayum de bambara ganyi nonga kungara fan kan kita kungara ken pa baraga na rokka songa bo ida habaga gaja tanu manime bo aken gari na kumbo gunonga urayum de bambara mbuguno kempale urayum de masina tawo kenganya na fullu ngama ka fankai tare no gondi wala kenyani se sura ganya na kenanga ni khatarunga awam gonda benchu serana na kilun tereken kamankane yonda simma Cheikh Mohamed Lamine Dramé khalleni kenyani bon في الاخر Cheikh Mohamed Lamine Dramé ihada kunu manyi gambana parce que Cheikh Mohamed Lamine Dramé aken ngarni nya serebe gani oga jatina anti resistant yani parce que Amadou manyi resistant kundunga Amadou ni ifankanya parce que Amadou wa kapasroi sorobe nu gara terete nun njahado tibawnu batenga nanti mak kinyan takinyanga ngane har serete na gajangana haranken chere nya gani islami nya gani na maganta qelladi wakundi par contre ogana hayni kata Cheikh Mohamed Lamine Dramé akenga sorobe nu gabara terete bon ntatina wa sorobe nu gabara ndina bahane ana nonga yani bil yaqin abana na nonga resistant ndi kebe gati nta terete sahana do kafiri batenga kafiri mbinu nya na agar na li kheno o tagen no gonyadi aga mulano gaja aga mulano ya kundu nta terete sahana da nta akor su da barnda ga batenga nta mo ittifaqiyya su da barnda ga batenga nta gana sere gajangana ara qur'an de nta gana islami su gajangana ngasiki nga gajangana bo aga na kafiri gajangana haragana o tagen no gondi su nta ga walla nga gajangana ken Cheikh Mohamed Lamine Dramé bane tagen no gondi sere be gala kenko amadunge akor ho sahana do tibawunga aken ken qalle geli gajanga nan jokke ko tabe na tibawun na gajanga parce que hinu hillani suwa gana bugu suwa ngeda gawa me ba ken gajanga ni kenya kamma ado kutuku susura me sori kenya ndo to ngana sage kata resistanu ni me tibawun ngana resistanu ku men wasfunu ina molla Cheikh Mohamed Lamine Dramé ina wasfunu nanti manini nanti rebel yani ikunni rebel ni mania ikatitina accord su signé abara accord signé ndenga ikatina hoho dabari abara sui parce que ada koya na qurandi nanti ngeda ka kunta accord signé parce que ngeda ko on tabana déjà akul linke de benyi akawa mulana kedo Kenya mbange bo kellanta ngeranta dungena ko kunda khanne sui nanti tinna accord saha bo nchu mare mo benu ganunga ndo kunna agana kungaja ngata kunga ga hayni nani aganta kinyane kunga ntakinya na kai ba agana kungaja ganda dukta kunga agana katingay abarakenga par contre na auto ala jumortal no ndaga wara Samor Touré noa nandaga wara cebanui babe mbatraore kundi men tananunga asusura accord signé do tibawnu mbatenga kudo tibawnu na privilège go kinya kilio go no tibawnu na kunkinya wala nani intakinya ni kunga tibawnu na ile daga na ikui mesre tananu gaja nani ndi takarunadi ube wakati ni me tibawnu ni kunyi me dema na ime islami me gaja ko gara Samori khallum pay mo gombe Samori gara soronga ja tibawnu ken ya gara accord signé do tibawnu ga ila jambana accord ke igaile la aga jangana kadi ko Alhaji Mortal ga khallenga nya kununga mo gombe igara Alhaji Mortal ga dema agara islami nunga ja nani accord signé halle kempalle igarna jamba accord ke signé halle igaile na kenyi mega jangana kadi wala bonda simma o haysiki keno ko lenki alla dungen kama yonari digamu tariye asage halle baka hijunga parce que diganga gabe nyana nunga kengani igara gemundi mo gombe gunjuru no gondi igara gemundi mo gombe soni karano gondi igara gemundi no mo gombe no kunkutunga surtout ado sorobe no gani metu nan qaso har soni ngoga he igara gemundi mo gombe kundi
agemu mo agara gemu ni mo gombe ga Afrique de l'Ouest me suno gondi na koy nanti hakirla siru ngai arawa gollini awa fankene Afrique de l'Ouest dangani yona sigere lenki insha Allah onati gada gamare menya ni do me Madi Ibrahima Kanté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.